Sarikam guys, jatana sarikam. What if I don't ka? Satung tum frog money. What if I in a blind aramanka? Sak ayuk mayuk. Nangi tong money, current of batangi tong jaga jaga. No but simi siri tongku. What a ke? Kisha kisha si. 사 이렇게 작하면 네 작하 살 그짱카 기차 파노래 오이나이 guys samyang watiro phaiga comment khai sade aguli hinke tini kicha ko wateri tongo thas thakwa kicha ruinai thagai thang kaise নকটা সমজাক না নবার রেখা কিসা নবার হিংকে ঠাসকে নরিখা ছা সা খাই পড়া থাইচুক বথাই কমুন্ডগে ক গ্লাইকা পাটা পাটা খাই প্লাই ন শান্তি নাখা ওয়াটে কিচ্ছা রই নাই আসুকে টুম প্লাই নাই সাক সাক রক আয়ু ময়ুক নাঙি টং মানে সানা মতে জায়গা জায়গাকে তামজানে লেঙি থাंनाय माहायङ आसुके टुङो तेबो आरो सात नक आबो तेबो टुंफ्लावो बेलायनो yang naik na kisa yang buskango ku yang buskango ke bahay na hari wow mari kari ka yang buskan ke bufang lokong ba thaspe no sija gata no bari mani guys aning ke ko wate jaro rok ke mai sal kecang boya da sikai ke gan rok sina koro hari thas ke na war sikka hene na wana le guys ane live night dong dok sabo biang neng kha comment khai sadi biang wati khai kya tinin ke ko agoli ori kha 2 din 3 din satong ri bane 40 degree brano kolom suka asake jala nang kha pura leng na panjang ayo asake tung kha ke ko na de wati doi nai belai no ros kha thanda nang sukar ko wati phe pa no na bator khawle kisa sal kecang kha kamarang buthai koto kai thai chong chong pango muni chong kha yang hai ke thai chu bufang thai chu thali ta klai se thai chu tong hai ke klai khamu kwai ka tong hai bang klai ya bo klai khan ke cha khamai si klai khan ke mo so pulo ne charam ke wakha ke cha khamu mo so gora som ro ne ngari bese thas ke na wa sip no kha
video rok rija gani rime ani ani busane exam ni phare ang blog rok rime ai nong kha bagi views down thangka kemai thangmai khani views rok belai no loss sai tong kha exam pa khake kisa thaske blog rok risnai daily hey nak pilih pilih baba 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 apa gurumu angke nog bisung osi yang bare mobile kali jaga ke mobile kelai khainge pakha guys video na night tong dai dok like comment khai klang de sababo jaga ni night tong boyar kicang kicang sip ko belanya aram kha ashke tum kha musuk rok na de tahu musuk pale nai rok ke belai na ara musuk kari diru ke tahu ni bor dok awar jama chiu nai dok sau nai pu nai no thang sai na nang moro de nai para rong nai hai bihi jo bung thang ka kona hari musuk sai tang awar jana Thasik bo thai rok phung mang lia ko bisi mon hu ya yang kisah penuh mandu mama yang haha yang tulisan nasi meri Kasi mahai no karo ko som ta na rong no khang kai mahai sal thana ro nok rok si mudu man nok rok si thana mo jong miss khayo nok no ani nok no hello sabong ka person to person hello hi how are you kaham no fine I'm fine कहाँ से हो आप पर्सन हेलो आप कहाँ से हो हेलो दिख रहा हो आपका कमेंट प्लस aguli this place aguli Gurkha Goshti Agartala में हूँ अगरतला में अभी what
ये क्या है? इंग्लिश इतना आता नहीं है, हिंदी से बात करो ना। कौन है ये, क्या लिख रहा है? ओ, बिजली मार रही है। ओ, इंडोनेशिया से हो? आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। त्रिपुरा, इंडिया। व्हाट कंट्री? मैं इंडिया से हूँ। दिस कंट्री इंडिया। इंडिया इंडिया, त्रिपुरा। या इंडिया। त्रिपुरा से हूँ, त्रिपुरा से। आगे लिखा है हिंदी से। हाँ, है यार, इंडिया, त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ। नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा। आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। हाँ, बोलती हूँ हिंदी। हिंदी आता है, बट इंग्लिश सम। हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ, बोलती हूँ हिंदी। हिंदी आता है, बट इंग्लिश ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, समथिंग समथिंग आता है इंग्लिश। रखती हूँ गाइस। कमेंट करने के लिए शुक्रिया। ओ, no friend, I am not showing my face live, so thanks for watching live show। नहीं यार, मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग पे जाकर देखना है तो देख लो। ये क्या बात हुआ? 5 रुपीज़, 5000 रुपीज़ सुपर चाट। ओ सुपर चाट के लिए। हाँ, सुपर चाट करना है तो करो। सुमा, हाँ बोलो। सुमा ही है मेरा नाम। देवर्मा, हाँ देवर्मा ही है। सुमा देवर्मा मेरा नाम है। सुपर चट कभी भी क्या नहीं। यू व्हाट्स डेमन लायर सैड। डेमन स्लायर, स्लायर। यू व्हाट्स स्लायर डायमंड। अरे यार, इतना इंग्लिश आता नहीं है मुझे।
हाय हाय हाय। नहीं, ये क्या है? मैं नहीं देखती हूँ ये सब। इसका मीनिंग क्या है? नहीं। ओ, नेट खत्म हो गया। रखती हूँ। बाय बाय। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक्स फॉर वाचिंग द लाइव शो।